വിജയിട്ട ഇരുന്ന് ഫസ്റ്റ് ആദ്യ സെമിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആറിന്റെ റാങ്ക് ക്ലാസ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടോസ് ലഭിച്ച LFCC ബൗളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ബാറ്റ് ചെയ്തു ആറിന്റെ റാങ്ക് ക്ലാസ്. ഓവറിലെ 3 പന്തുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്ട്രൈക്കിൽ വിജോയ് റിവേഴ്സ് ഷോട്ട് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു തീരും മുന്നേ വിജയ് റിവേഴ്സ് ഷോട്ടിലൂടെ ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുന്നു. റാങ്ക് ക്ലാസിന് ബൗളറായി LFCC ഉണ്ണി. ഫസ്റ്റ് വൺ கிரேட் ஷாட். அங்க எக்ஸ்ட்ரா கவர்ல 6 போயிருக்குங்க. இங்க முதல் பந்துல 6 விட்டு கொடுத்திருக்காரு. அருமையான ஐடி பேட்ஸ்மேன் இருந்து. செகண்ட் ஒன் ரிவர்ஸ் திரும்பி இருக்காரு. அங்க கிரேட் ஷாட்டுங்க. இங்க ரிவர்ஸ் திரும்பி பாய்ந்து ஒரு அருமையான 4 ஓட்டங்கள் இங்க பேட்ஸ்மேன் இருந்து. ஃபர்ஸ்ட் 2 பந்துல 2 பவுண்டரி அடிச்சிருக்காருங்க. இங்க பேட்ஸ்மேன் ஆரன் பிராங்க்ஸ்ல இருந்து ஒரு நல்ல ஷாட்டுங்க. ஹாட்ரிக் பவுண்டரி அடிப்பாரா பேட்ஸ்மேன்? அங்க நேருக்கு நேரம் அடிச்சிருக்காரு. அங்க ஒரு டாப் எட்ஜா இருக்கு. கேட்ச் ஆகுமா? அங்க மிஸ் ஃபீல்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபீல்டர் ஒரு ரன் ஓடி இருக்காங்க. இங்க ஃபோர்த் ஒன் ஸ்ட்ரைக்ல விஜய். அங்க ஒரு அடிச்சிருக்காரு ஸ்கொயர் திசையில. அங்க 4. அங்க அம்பேர் செக் பண்ண போறாங்க. 4 கொடுத்திருக்காங்க. ஓவரோட 5வது பந்து ஸ்ட்ரைக்ல விஜய். நல்ல யாக்கர்ல இருந்து பால். இந்த டாட் பால் 4க்கு அப்புறம் நல்ல கம்பேக் உன்னிட்ட இருந்து. லாஸ்ட் ஒண்ணுங்க. அகைன் ஒரு ஸ்வீப் ஆடி இருக்காரு. அங்க 6 போயிருக்கீங்க. டீம் லெக் திசையில விஜய் டர்ன் ஒரு அருமையான ஸ்வீப் ஷாட்டுங்க. அங்க இந்த ஓவர்ல மட்டும் 4 பவுண்டரி வந்திருக்குங்க. 2 ஓவர்கள் முடிந்த நிலையில R&A பிராங்கன்ஸ் அணியின் எண்ணிக்கை 26 ஓட்டங்களுங்க. புதிய பவுலராய் பகது ஆன் ஸ்ட்ரைக்ல சதீஷ் சச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேர்த்தியான பந்து. அங்க லெக் பை என்ற முறையில ஒரு ரன் மட்டும் தான் ஓடி இருக்காங்க. நல்ல பந்துங்க. தேர்ட் ஓவரோட 2வது பந்து ஃபகத் அடிச்சு போட்ட பந்து. அங்க டீம் லெக் அடிச்சிருக்காரு. ஒரு ரன் மாத்திரம் ஓடி இருக்காங்க. அகைன் நல்ல பவுலிங் ஃபகத் இருந்து. ஓவரோட 4th ஒன் இறங்கி போயிருக்காரு. அங்க கிளியர் பண்ணிருக்காருங்க. லாங் திசையில 6 ஓட்டங்கள்ங்க. சச்சின் சதீஷ் சச்சுட்ட இருந்து ஒரு நல்ல ஷாட்டுங்க. இங்க அணிக்காக இங்க ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடிக்கிருக்காருங்க சதீஷ். அகைன் அடிச்சு போட்டுருக்காருங்க. டாப் எட்ஜ் ஆயிருக்கு. கேட்ச் பிடிப்பாரா? கேட்ச் பிடிச்சிருக்காருங்க. அங்க அப்படி அங்க கேட்ச் பிடிச்சிருக்காரு. அருமையா ஆடுங்க சதீஷுங்க. ஆட்டம் வளர்க்கிறாருங்க. அவருக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்ட்ரானரி இன்னிங்ஸுங்க. நியூ பேட்ஸ்மேன் இங்க வந்திருக்காரு. R&A பிராங்கன்ஸ்ல இருந்து மிதுன் வந்திருக்காருங்க. லாஸ்ட் மோர் நியூ பேட்ஸ்மேன் இங்க மிதுன் ஸ்ட்ரைக்ல. ஒரு டாப் வச்சு கேட்ச் புடிச்சிருக்காருங்க. சாயினு கிரேட் கேட்ச் சாயின்ல இருந்து. முதல் பந்திலே ஆட்டம் வைக்கிறார் மிதுன். ஒரு செலிப்ரேஷன் பாக்குறீங்க. பேக் டு பேக் விக்கெட் இருக்குங்க. இங்க கிரேட் ஓவர் இந்த ஃபகத் இருந்து. லாஸ்ட் ஒன் ஹாட் விக்கெட் எடுப்பாரா? நியூ பேட்ஸ்மேன் சிதீன். நல்ல யாக்கர் பாலுங்க. இங்க ஃபைன் லெக்ல போயிருக்கு. 4 ஆகுமா? சைன் டவுன் ஒரு நல்ல ஃபீல்டிங். இங்க 2 ரன் ஓடி இருக்காங்க. இங்க ஓவர் முடிஞ்ச நிலையில R&A பிராங்க்ஸ் அணியின் எண்ணிக்கை 36க்கு 2 விக்கெட் இழந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். நல்ல கம்பேக் LFCC இருந்து. நியூ பவுலர் இங்க சாயின் வந்திருக்காரு. இங்க தனது அணிக்காக ஒரு பக்கம் ஒரு ஆளா போராடி கொண்டிருக்கின்றாருங்க விஜய். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரைக்ல விஜய். ஒரு நல்ல பந்து. ஆனா அங்க அடிச்சிருக்காரு. டாப் எட்ஜ் ஆயிருக்கு. 6 போயிருக்குங்க.
இங்க ஒரு பக்கம் தனது அணிக்காக சிறந்த பேட்டிங் வெளிப்படுத்துறாருங்க இங்க விஜய். எக்ஸ்ட்ரானரி இன்னிங்ஸ்ங்க, ஒரு நல்ல பிளிக் ஷாட்டுங்க இங்க டீப் லெஃப்ட்ல. செகண்ட் ஒன் அகைன் 6 அடிப்பாரா விஜய். ஒரு ஃபுல் டாஸ், ஒரு நல்ல முயற்சி, ஆனா அங்க மிஸ் ஆயிருக்கு. பால் பட்டு லெக் பைஸ்ல ஏதோ ரன் ஓடல, அவருக்கு அடிபட்டு இருக்குங்க. தேர்ட் ஒன் அகைன் டாட் பால் ஆக்குவாரா? நேருக்கு நேரான நேர்த்தியான அடிங்க விஜய் இருந்து 6 போயிருக்குங்க. இங்க ஒரு அகைன் அருமையான ஆட்டம்ங்க விஜய் இருந்து. ஆர்என்ஏ பிரான்ஸ்ல இருந்து விஜய் ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி இன்னிங்ஸ் ஆடுறாருங்க. ஃபோர்த் ஒன் அகைன் ஒரு ஸ்லோயர் கட்டு பாலுங்க. நல்ல கம்பேக் சைன்ட் இருந்து. ஃபிஃப்த் ஒன்ங்க இங்க அகைன் ஒரு நல்ல பால் யாக்கர் போட்டிருக்காரு. சிங்கிள் ஒன்லி. நல்ல கம்பேக் 6க்கு அப்புறம். லாஸ்ட் பால் ஃபோர்த் ஓவரோட ஸ்ட்ரைக்ல மிதுன். ஒரு ஃபுல் டாஸ்ங்க, லோ ஃபுல் டாஸ், டாட் பால். கிரேட் கம்பேக்ங்க சைன்ட் இருந்து. ஆர்என்ஏ பிரான்சல் அணியினர் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 49 ரன்கள் எடுத்திருக்காங்க. எலிப்ஸ்ல இருந்து ஒரு நல்ல கம்பேக்ங்க. இன்னும் 2 ஓவர் பேலன்ஸ் உண்டு. ரன் எதுவும் பெருசா வரல கடந்த 2 ஓவர்ல. சகத் வந்திருக்காரு 5வது ஓவரை வீச. ஸ்ட்ரைக்ல விஜய். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒரு ஃபுல் டாஸ்ங்க. 4 போயிருக்குங்க ஃபைன் லெக்ல. அங்க அம்பேர் நோ பால் கொடுத்திருக்காருங்க. ஸ்டோன் அகைன் கிரேட் லைன்ங்க, டாட் பால். நோ பாலுக்கு அப்புறம் ஒரு கிரேட் கம்பேக்ங்க ஃபகத் இருந்து. ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி லெக் கட்டர் போட்டிருக்காருங்க. செகண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரைக்ல விஜய். ஒரு நல்ல யாக்கருங்க, ஸ்டெம்பு கொச்ச பாலுங்க. லெக் பைஸ்ல ஓடி இருக்காங்க, ஒரு ரன் ஓடி இருக்காங்க. நல்ல யாக்கருங்க ஃபாதர்ட்ட இருந்து. ஒரு கிரேட் லைன்ல ஒரு நல்ல பந்துங்க. சைடு சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு 4th விக்கெட்ல இருந்து. தேர்ட் ஒன் ஸ்ட்ரைக்ல மிதுன் அடிச்சிருக்காருங்க. 4 போயிருக்குங்க அங்க டீப் லெக்ல. மிதுன் இருந்து இந்த தடவை பவுண்டரி வந்திருக்குங்க. ஃபீல்டு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாதான் இந்த மேட்ச்ல உள்ளே வர முடியும். சிசி அகைன் சைடு சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு. அரௌண்ட் விக்கெட்ல இருந்து போட வர்றாரு. இப்ப அகைன் ஒரு நல்ல ஷாட். அங்க அபிலாஷ் பிடிச்சிருக்காரு. சிங்கிள் ஒன்லி. ஸ்ட்ரைக்ல விஜய் இருக்காருங்க. இந்த மேட்ச்ல எக்ஸ்ட்ரானரி இன்னிங்ஸ் ஆடி இருக்காரு. இந்த பால் பவுண்டரி அடிப்பாரா? அடிச்சிருக்காருங்க. பால் எங்கேயோ போயிருக்குங்க. 6ங்க. விஜய் நீங்க ஒரு பேக் டு பேக் 6 வந்திருக்குங்க. விஜய் ஒரு சிறந்த இன்னிங்ஸ் ஆடுறாருங்க இங்க. லாஸ்ட் ஒன்னு அகைன் அடிச்சிருக்காருங்க. அப்ப ஜாயிருக்கு கேட்ச் ஆகுமா? கேட்ச மிஸ் பண்ணிருக்காருங்க. 4 போயிருக்குங்க. கேட்ச் பிடிக்காட்டினாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் பாலை சேவ் பண்ணாதாங்க இங்க எலிப்சிச் இந்த மேட்ச்ல வின் பண்ண முடியும். ரன் ஏற்கனவே அதிகமா போய் 5 ஓவர் முடிந்த நிலையில ஆர்என்ஏ பிரான்சல் அணியின் எண்ணிக்கை 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 70 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. லாஸ்ட் 1 ஓவர் மாத்திரம் பேலன்ஸ் உண்டு. இங்க தன அணிக்காக சிறந்த எக்ஸ்ட்ரானரி இன்னிங்ஸ் இங்க விஜய் பதிவு செஞ்சிருக்காரு. இன்னும் 1 ஓவர் உண்டு. லாஸ்ட் ஓவர் வீசுறதுக்கு ஜினு வந்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்ல ஜித்தேன். லாஸ்ட் ஓவர் எதுவும் பெரிய ஓவரா வருமா இல்ல நல்ல ஓவரா அமையுமா? வெயிட் அண்ட் see. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரைக்ல ஜித்தேன். ஒரு ஸ்லோயர் பால் அங்க அம்பேர் அங்க ஒய்டு கொடுத்திருக்காரு. அகைன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அடிச்சிருக்காருங்க. 6 போயிருக்குங்க.
மிதுன் இருந்து இந்த ஓவர்ல 2வது 6 வந்திருக்குங்க. லாஸ்ட் ஓவர்ல செகண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரைக்ல ஜிதின் அகைன் 6 அடிப்பாரா? அகைன் ஒரு 6 போயிருக்காங்க. லாமா விசையில நேருக்கு நேரா விளாசி இருக்காருங்க ஜிதின். இந்த தடவை பேக் டு பேக் 6ங்க ஜிதின் பேட்ல இருந்து. ஹாட்ரிக் 6 அடிப்பாரா ஜிதின்? தேர்ட் ஒன் வீச ஜினு. அங்க ஒரு நல்ல முயற்சி, டாட் பால். ஃபோர்த் ஒன் ஜினுட்ட இருந்து போல்ட் ஆயிருக்காருங்க. ஒரு இன்சைட் எட்ஜ், நல்ல பேட்டிங் ஜிதின்ட்ட இருந்து. பேட்ஸ்மேன் லலித் வந்திருக்காரு. லாஸ்ட் 2 மோர் லாங் ஆஃப்ல அடிச்சிருக்காரு. சிங்கிள் ஒன்லி. 15 பால்ல இந்த இன்னிங்ஸ்ல 42 ரன்கள் அடிச்சிருக்காருங்க விஜய். ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி இன்னிங்ஸ்ங்க. லாஸ்ட் ஒன் மேட்சோட லாஸ்ட் ஒன்னுங்க. ஒரு ஸ்லோயர் பாலு, அங்க ஒரு ரன் அவுட்டுங்க. லலித் அவுட் ஆயிருக்காருங்க. இங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி இன்னிங்ஸுங்க விஜய்ட்ட இருந்து. ஒரு நல்ல பேட்டிங் ஆடி இருக்காருங்க. 15 பால்ல 42 ரன் அடிச்சிருக்காருங்க இந்த மேட்ச்ல. 6 ஓவர்கள் கொண்ட இந்த போட்டியில 86 அடிச்சா இந்த போட்டியில எலிப்சிசி வின் பண்ணலாங்க. RNA பிராங்க்ஸ்வெல் அணியிலிருந்து ஒரு நல்ல பேட்டிங் ஆடி இருக்காங்க. நல்ல டார்கெட்டுங்க எலிப்சிசிக்கு. ഫസ്റ്റ് സീസൺ സെമി ഫൈനലാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ആൻഡ് വാംഗ്ലാസ് 84 റൺസ് എടുത്തിരുന്നു. LFCCക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഉണ്ണി ആൻഡ് ഫഹദ്. 85 ടാർഗറ്റ്. വാംഗ്ലാസിന് വേണ്ടി അടുത്ത പന്ത് വിജോയ്. ആദ്യ ഓവറിൽ തുടരെ 2 ഡോട്ട് ബോളുകൾ. സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത് ഉണ്ണിയാണ്. LFCCക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉണ്ണി ആൻഡ് ഫഹദ്. സ്ട്രൈക്കിൽ ഉണ്ണി. മൂന്നാമത്തെ പന്തും ഒരു സ്ലോ ബൗളർ. സ്ലോ ബോളിൽ കുടുക്കി കളയുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ബിജോയ്. അദ്ദേഹം ഉണ്ണിയുടെ ഒരു ഷോട്ട് ഫീൽഡർക്ക് നേരെ. ഒരു സിംഗിൾ റൺസ്. 4 പന്തുകളിൽ ഒരു സിംഗിൾ റൺസാണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഫഹദ് സ്ട്രൈക്കിലെത്തുന്നു. ഓവറിൽ 5ാമത്തെ പന്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തടിക്കുന്നു, ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. പക്ഷേ നേരെ ഫീൽഡർക്ക് മുകളിലൂടെ സിക്സർ. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഫഹദ്, പാകിസ്ഥാൻ പ്ലെയറാണ് അദ്ദേഹം, നേടിയിരിക്കുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ വിജയ്ക്കെതിരെ 6. ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി ബൗൾ ചെയ്യുന്നു. ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് വിജയ് ഇന്ന് ബാറ്റിങ്ങിലും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന പന്ത്. ഫഹദ് സ്ട്രൈക്കിൽ. ഫീൽഡിലേക്ക് നേരെ ഒരു സിംഗിൾ റൺ. ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ LFCC വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 8 റൺസ്. UAQ ഫസ്റ്റ് സീസണാണത്. ഫസ്റ്റ് സീസണിലെ ആദ്യ സെമി. LFCC ബാംഗ്ലാദേശ് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 84 റൺസ് എടുത്തിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ വിജോയ് കീപ്പിങ്ങിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞു. വെറും 8 റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. ബാറ്റിങ്ങിലും നല്ലൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ LFCCയുടെ ഫഹദ്. ഒരു സിംഗിൾ റൺ നേടുന്നു. ഉണ്ണി സ്ട്രൈക്കിലെത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ 2ാമത്തെ പന്ത് ബാംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി മിഥുൻ ബൗൾ ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ ഉണ്ണി. വീണ്ടും ഡോട്ട് ബോൾ. ആവേശകരമായ സെമി ഫൈനലാണ് നടക്കുന്നത്. കാണികൾ നിരവധിയുണ്ട്. ആദ്യ സീസണാണത് UAQ ഫെസ്റ്റിന്റെ. മിഥുൻ ഓവറിലെ 3ാമത്തെ പന്ത്. സ്ട്രൈക്കിൽ ഉണ്ണി. വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. 6 ഓവർ മത്സരമാണ്. ടാർഗറ്റ് 85 സ്ട്രൈക്കിലുള്ള ഫഹദ് പ്രഷറാകുന്നു. ഉണ്ണി തുടരെ ഡോട്ട് ബോളുകൾ വരുത്തുന്നു. മിഥുൻ ബൗൾ ചെയ്യുന്നു. 4ാമത്തെ പന്ത്. സ്ട്രൈക്കിൽ ഉണ്ണി. ഒരു ഓഫിലേക്കൊരു ഷോട്ട്. പക്ഷേ ഫീൽഡർ നേരെ ഒരു സിംഗിൾ റൺ മാത്രമാണ് അതിൽ ലഭിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഓവറിലും ഫഹദിന് 2 ബോൾ മാത്രമാണ് സ്ട്രൈക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ ഓവറിലും അതാണ് അവസ്ഥ. അദ്ദേഹം ഈ ഓവറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ബോളാണ്. മിഥുൻ ബോൾ ചെയ്യുന്നു. നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഷോട്ട് 4. പന്ത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക്. ഫീൽഡർ പിറകെ. എലിപ്സിസിയുടെ സ്റ്റാർ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഫഹദ്. അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ബോളുകൾ സ്ട്രൈക്കിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മിഥുൻ ബോൾ ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ ഫഹദ്. കൂറ്റൻ ഷോട്ടാണ് ഫീൽഡറുടെ നേരെ. ഓഹോ, നല്ലൊരു ക്യാച്ചാണ്. ക്യാച്ചുകൾ അനിവാര്യമാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് വേണ്ടതവർ നേടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം LFCCയുടെ മെയിൻ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഫഹദ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നിർണായകമാണ്. അതിലൂടെ അവർ കളി പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. വിജയാഹതം അവിടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് വീണത്. പക്ഷേ ആ വിക്കറ്റിൻ്റെ മൂല്യം വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ആഘോഷത്തിലേക്ക് ബ്രാംഗ്ലേഴ്സ് പോയിട്ടുള്ളത്. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 14. ലളിത് മൂന്നാമത്തെ ഓവർ. ആദ്യ പന്ത്. വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ലളിതിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു പന്ത്. ബ്രാംഗ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബൗളിംഗ് തുരുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ലളിത്. LFCCക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രൈക്കിൽ ഉണ്ണി ബൗൾ ചെയ്യുന്നു. ലളിതിൻ്റെ ആദ്യ പന്തിൽ സ്കോർ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പന്ത് ലെഗ് സൈഡ് വൈഡ്. സിഗ്നൽ അമ്പയർ ഒരു സിംഗിൾ ഓടിയെടുക്കുന്നു. 2 റൺസ് ലഭിക്കുന്നു LFCCക്ക്. ന്യൂ ബാറ്ററാണ് സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത്. സുപ്പുൻ ബൗൾ ചെയ്യുന്നു. ലളിത് ഒരു ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്. ലളിത് ബൗൾ ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ സുബുൻ നേരിടുന്ന ആദ്യ പന്ത്. ഷോട്ട്. പക്ഷേ ഫീൽഡറിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫഹദിൻ്റെ ഒരു ക്യാച്ച് അത്യുജ്വലമായി എടുത്തൊരു ഫീൽഡറായിരുന്നു. പക്ഷേ മിസ്സായി പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ലൈഫ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ. സുബിന് നേരിട്ട് ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു ലൈഫ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ലളിതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പന്തിൽ 2 റൺസ് നേടിയിരുന്നു ഉണ്ണി. എലിപ്സിന് വേണ്ടി, ബ്രാംഗ്ലേഴ്സിന് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്യുന്നു ലളിത്. സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത് ഉണ്ണി. വീണ്ടും ഒരു കൂറ്റൻ ഷോട്ട്. പക്ഷേ ഫീൽഡർ വീണ്ടും വിട്ടുകളയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ലൈഫാണ് ഈ ഓവറിൽ 2 ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. റബ്ബർ റൺസ് ഓടി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ബൗളർ നിരാശനാണ്. ഒരു ഓവറിൽ തുടരെ 2 ക്യാച്ചുകളാണ് വിട്ടുകളയുന്നത്. സ്ട്രൈക്കിൽ ഉണ്ണി വീണ്ടും ഒരു ഡബിൾ നേടിയിരുന്നു. അടുത്ത പന്ത് ലളിത് ബോൾ ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ണി നല്ലൊരു മനോഹരമായൊരു പന്ത്. LFCCയുടെ ബെറ്റർ ഉണ്ണിക്ക് കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല. ലളിത് അടുത്ത പന്ത് എറിയുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ ഉണ്ണി. ഫീൽഡർ നേരെയാണ് ഷോട്ട്. ഒരു സിംഗിൾ റൺ മാത്രമാണ്. LFCCയുടെ ഉണ്ണി റിട്ടയർഡ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ക്ഷീണിതനാണ്. LFCCക്ക് വേണ്ടി ന്യൂ ബാറ്റർ ക്രീസിലേക്ക് പ്രണവ്. 4ാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത്. സ്ട്രൈക്കിൽ പ്രണവ്. നേരിട്ട് ആദ്യ പന്ത് തന്നെ പ്രണവ് ഔട്ടായി പുറത്തേക്ക്. വിജോയുടെ മികച്ച ഒരു ക്യാച്ചാണ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിട്ടും അദ്ദേഹം തിളങ്ങുന്നു. ബാറ്ററായി തിളങ്ങി, ബൗളറായി തിളങ്ങി, ഇപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിട്ട് ഓൾറൗണ്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ തിരിക്കുന്നു. LFCCക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ പന്താണ് അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന ആദ്യ പന്ത്. ഒരു കൂറ്റൻ ഷോട്ട് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക്. ഫീൽഡർ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു റൺസ് ലഭിക്കുന്നു LFCCക്ക്. മിഥുൻ്റെ ആദ്യ പന്തിൽ LFCCയുടെ റഹ്മാൻ ഔട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ബാറ്റർ മക്ബൂൽ. യുഎയുടെ നല്ലൊരു താരമാണ്. ആദ്യ പന്ത് പക്ഷേ ഒരു സിംഗിൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഓവറിൽ ശേഷിക്കുന്നത് 4 പന്തുകളാണ്. 10 പന്തിൽ 53 റൺസ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. സുപ്പുന് ഓഫിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട്. ഫീൽഡർ അത് വാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ബൗണ്ടറി അനുവദിക്കാതെ നല്ലൊരു ത്രോ ആയിരുന്നു. 1 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. മിഥുൻ ബോൾ ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ മക്ബൂൽ. ബിനു അത് ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നു.
ഒരു സ്കൂപ്പ് ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച് ബക്ബൂൽ ഔട്ടാകുന്നു. നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അതിമനോഹരമായി വിനു അത് കൈകളിൽ ഒതുക്കി. നല്ലൊരു ക്യാച്ചായിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്നത് 2 പന്തുകൾ. ലെപ്സിക്ക് വേണ്ടി ബെറ്റർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിക്കറ്റായി മാറുന്നു. അത് അമ്പയർ പോലും വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാറ്റർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. കീപ്പർ ക്യാച്ചുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി എടുത്തിരിക്കുന്നു ബിജോയ്. മിഥുൻ നല്ലൊരു പ്രകടനമാണ് ഈ ഓവറിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നു. 6 പന്തുകൾ, ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 52 റൺസ്. സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത് സുബൻ. ബൗൾ ചെയ്യുന്നു ബ്രാംഗ്ലസിന് വേണ്ടി സതീഷ്. ആദ്യ പന്ത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക്, ഫീൽഡർ പിറകെ, പന്ത് ബൗണ്ടറിയിൽ. അവസാന ഓവറിലെ 2ാമത്തെ പന്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ഷോട്ട്, ഫീൽഡറുടെ നേരെ. സിംഗിൾ റൺസ് മാത്രമാണ്. അവസാന ഓവറാണ്. ഒരു പടുകൂറ്റൻ ഷോട്ടാ, ഫീൽഡറിന്റെ കരങ്ങളിൽ. അദ്ദേഹം അതിമനോഹരമായ ക്യാച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ക്രീസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. വൈഡ് സിഗ്നൽ. ആദ്യ സെമി ബ്രാംഗ്ലേഴ്സ് ഏകപക്ഷീയ വിജയമെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് സകല തന്ത്രങ്ങളുടെയും തല ക്യാപ്റ്റൻ ബിജോയ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തിളങ്ങുന്നു. ഇന്ന് 3-ലധികം ക്യാച്ചുകൾ എടുത്തു. ബാറ്ററായി തിളങ്ങുന്നു. ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞ് വെറും 8 റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. സതീഷ് ബൗൾ ചെയ്യുന്നു. വിജയം ഉറപ്പിച്ച്. ഒരു ക്യാച്ചിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു, നഷ്ടമാകുന്നു. ഫീൽഡർ ലളിത് ബൗണ്ടറി സേവ് ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ സുബൻ. സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത് സുബൻ. നല്ലൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു ലെഗ് സൈഡിലേക്ക്. ഫീൽഡർ ഉന്നേസ് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു. വിജയം. അവസാന പന്ത് വരെ കളിച്ചിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ ലെപ്സിസി. ഒരു ഏകപക്ഷീയ വിജയമാണ് ബ്രാംഗ്ലേഴ്സ് നേടിയത് ബിജോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ.